Dati nagatang tayo nga balot. Jay Asian store. Nga kayat ti balot jay nilakay ko. So nga shock lang ti mang tira data. Basta damakan. Sige. Mangan tayo. Habang mabalin tayo nga mangan. Ganun tayo ito makapanganan. Ako, nyangay nga rod. Balot, 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 balot. Balot tayo. Balot, balot. Laki na data ti 45 minutes. Na pinagluto ti balot. Anusan tayo. No makasida tayo. Makapakan tayo ti balot. Nga kunada. Nangina nga mananong data kwarta. Hamo nga makan. Dayta kwarta. $2 kan 99. Tres. Kunamon. $3 ti maysa. Hamo makan jay tres. Ano ngayon data? 18. Ipaburat mo jay 18. Taan ka makapangan ti balot. Kasta kakabsat.